For today's video guys, magluto damig maha kay pang-snack sa kahaponon. Ug mo ni among pilot sa lubi, gihayar panigikan Japan. Kuya ko'y nag-abilidad, gusto kay nimo katkat o. Taga Cabantaw City day ni. Ug mao to nga, oy, way lubi diha, way lahing. Uy, nakadungog mo ni naog siya og mo na ni karon nakakuha mig lubi gibunta na namo. Ulat lang namo nga mahuman. Shoutout day ko parirayan ko bero nga nagbunot. Ug mo na niyang nahuman pag bunot. Karon kay yadto namo ni palengke. Ug mo to guys, abot na mig palengke. Kay dora man to kabuntan, tagjis ang bayad sa isa mo nang bayad mig bali 20. Ug shoutout ko sa nagbunot. Ug mo ning proseso guys sa pagbunot. Tuyok-tuyokon muna na imo naglamaw. Ug karon nakauli nami morning resulta sa pagkagod o atong mga ingredients or manig lamaw. Mo ni ang sa kakilo nga bitsin o salmon nga tinapa iba panday ni o asin o apilan po nato og kani sa kani margaha. Kulang lang mercury ani. Di day maha man day ni. Shoutout ko ni bataan nga nagcutting ra gyud kay para makakaon jug maha. Ug muna ni guys atong gipang mix na ang tanan ingredients, muna ni ang resulta sa kalaha. Ug kani kutaw-kutawon lang nato kay para gyud ma mix gyud siya. Para lami yung pagkaluto. Ug mao na ni guys naugan na siya. Lami kayo pagtan-aw, lami pud kaunon. Ug karon mangaon nami ug mo lang gyud nibilin napay uban og kakaon.